Welcome back to Shout Out Attention! Ito na ang pinaka-inaantabayanan na game ng lahat. Ng buong Pilipinas. Oo, ito ang WADA! Nako, I'm sure alam na ng lahat ng mga teammates na ito. Pero just in case, we got 4 teams, 3 items, 3 rounds, 1 winner. At paano ba manalo, Enchong? They have to use the WADA items creatively. Ang Yay or Wallayers natin ay ang dynamic duo na sina Aaron at Enrique. Yeah, man. Yeah, bro. Punishers natin ay ang love team, ang bagong love team ng buong bansa. Sina Paul and Kiray! Alright! At dahil All-Star Friday tayo, may pambato ang bawat grupo. Mandarifics, Ryan and TP, Just Delicious, Ino and Iman, Miraculets, Catherine and John, and Friendsters, Young JV and Tara. Kaya simulan na natin to, Robbie. First, Okay. about face first. About face. May first item ba tayo? Ngayon tayo magsimula, Enchong. First group, ikaw bahala dyan, Robbie. Simula tayo kay Young JV. And, Tara, go! 7, 6. Ano to? Aray! Ay, nabasag. Babayaran mo yan. Boom! May pasabog. May pasabog to si Young Aaron, JV. ano ba sabi ng mga teammates natin? Okay! Yaya walay aking mga teammates! Yaya walay! Dito! Yay, walay! 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 Walay daw, walay! Si Kiray galit na naman. Next pair. Diba? Second group, Ino and Iman. Love you Go, too. go! 7, 6, 5. Mga singers. Binatukan pa, oh. Enrique, ano sabi ng mga teammates Ano natin? guys? Okay. Yay, walay! Yaya walay! Yay! Yay! Yay, walay! Yay! Yaya walay! Yay! Yay! Yay daw! Yay daw, yay daw. Yay! Ligtas itong pair na to. Mukhang maraming fans ngayon. Ito. Itong dynamic duo din. Go! Ryan and Tippy, Tippy. ang bagong love team din. Aray, ano ginawa? Nananakit. Wala pa nga, wala pa. Walay ba? Walay daw. Walay! Para kay Walay! Walay na kagad. And of course, our last group. Oh, John last and group, last Catherine. group. Go! Go! Alam mo, Enzo, ang sweet-sweet nila. Oo nga eh. Okay! Ano? Yay, walay! Yay, walay! Yay, walay, wala. Walang Yay camera. daw, pero may galit lang si Kiray. May galit si Wow. Tsaka yung telescope Next nila item. na iwalay. Carlos Agassi, salamat. Ang lakas eh. Next item, Go! First group. Ryan and Tippy, go! First item. Second item. Aray! 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 Yaya walay! Yaya walay! Ano guys? Ano Dito! sabi? Ano? Yay, walay! Yay! Yay! Yay daw! Yay! Yay! Parang ano yan, I'm a slave for you. Alright. Eto, Next next group. pair. Ino and Iman. Ino and Iman. Uy, may snake. Aray! Ah! Aray! Oh! Pwede! Pwede! Snake daw. Yay! Okay, so ito, Yay! yay, walay! Yay, walay guys! Ano? Yay! Yaya walay! Yaya walay! Yaya walay! Yay daw. Yay! Ito si Iman, umaahas. Oo nga. Oo nga, next pair. Nakakatakot. Young JV and Tara, go! 7, 6. Walay! Hangman daw, hangman. Ano? Okay na sa Dito! anong aso eh. no? Ano? Yay, Walay. walay guys! Walay. Yaya walay! 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 Go! Walay! Walay. Aray! Last pair. Ay, second to the last pair. Go! Ay, di. Sa last pair na pala. Tawagan na natin. Sina, Catherine, and John! John. Oh! Ay, bawal Wala, ang wala. cheating. May lumabas daw na Yaya uod. walay! Malaking uod daw. Uod daw yun, uod. Bawal. What? Yaya walay! Yay, walay guys! Ano? Yay! Walay! Yay, walay! 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 Oy!
item for the day. Ito si Kiray may galit sa mga teammates Ito natin. medyo, Malupit ano to, talaga ni medyo Kiray, eh, no? interesting to, ha? Okay. Great. Paano kaya nila Ay, gagawin First to? pair, Oh, Iman ito. and Ino, go! Go! 7 seconds! Wale! Yeah, wale! Wale daw. Yeah, wale! Wale. Ito na yata yung nakita ko na pinakamahirap na blower. Oh. Lower daw. Oh! Okay, next pair na kagad tayo. Tara and Young JB, go! Go! 7 seconds. Hindi ko na nakikita yung mga teammates natin. Wah! Ano to? Ano to? Pwede! Yeah, wale! Super to. Yes, yeah, wale! Enjo Yeah, Monkey. wale! Oh, Pwede! ito na mga teammates Pwede! natin. Pwede. Congratulations. Next pair, tawagin na natin. Sina? John and Catherine, go! Catherine. Sino ba daw? Jackhammer yan, ha? Dito Jackhammer! naman. Hindi, bike Yeah, daw. wale. Bike daw, bike. Yay, ano guys? Yay, wale. Yay, pwede. Yeah, wale! Yay daw, yay. Dito, yay. Okay, next group natin. Ryan and TP, go! Alam nyo si John, mahal na mahal si Catherine. Oo nga eh. May something sa kanila talaga, no? Ano to? Kakaiba talaga yung isip ni Ryan, no? Pabida. Pasok, pare. Ryan, ano yan? Ryan, ano yan? Sa pabida. Parang walang ganyang sa... Baka sa Oo Korea nga. meron. Pipilitin ko intindihin. Yeah, wale! Balloon ata Ano? sila. Yeah, wale. Balloon. Yeah, Wale, wale, wale daw, wale. Wala Wale, na guys, sa wale. Philippines eh. Gusto Kaya mo puno sa inasal? kaya, laray. Laray. Ako naman kawat ko. Walencho ang nanalo for the day ay... Ang nagmamahalang si Catherine and Yo! John. Alright. And of Ano course, naman? Ino and Iman. At dahil dyan, Congratulations. pulbusan nyo na! Pulbos lang. Mga teammates, pero sunod na ang resulta at punishment ng ating Either of the Week. Ito naman ang face you vlogging ng isang teammates natin ngayon. Video Play!